সরকার বটি বঙ্গালের যে মুখিয়া বটি মমতা দিদি ওর সঙ্গে আমি কথা করতে যাই कि आज जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं, भाई इसका कारण क्या है? आज के जो दीदी एक आंखे काजल और एक आंखे सुरमा করছে এর কারণ কি? এইটাই কারণ না কি এই মানুষগুলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মাং করে? এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা? এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইলছে, গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে, কিন্তু জঙ্গল মহলের সুধি নিয়ে যাচ্ছে না। আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া জেলা, এই যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুধি নিতে নাই যায়, ওদের দুঃখের সুখের কথা শুনতে না যায়। তো এইটা আমি আজ जानते चाहे, এইটা আমি क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? यह जो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, এরকম খালি খেলা হবে করলে হবে নাই। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে ইয়াদের সামাজিক স্থিতি, ইয়াদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024-এ 20-24, এই 2024 না, আপনি বলে 20-24, এই যে 20-24 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায়, আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে, এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে। আর জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে ইয়া না ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে। এইটা সচ্চাই বটে, এইটা সত্য কথা বটে কি নাই? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আপনি এইটা কি বটে? আর জঙ্গল মহলের মানুষ এটা সব দিন আন্দোলন করলাম কি আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনবো, আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনবো, আমাদের দাদা পরদাদা আমাদের পূর্বজ। কিন্তু মানছি कि যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगालेर हिस्सा बटे, ठीक है बंगालेर हिस्सा बटे, तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा। वहाँ बंगाल के लोगों को क्या मिलता है, लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा। आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है, আছে না? এইখানে রঘুনাথপুর আছে, দমে ফ্যাক্টরি আছে না? ডেভেলপমেন্ট এরিয়া বটে। এই তোমাদের কাছে খড়গপুর আছে, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আছে, ওইখানে দমে কারখানা কলকারখানা আছে, ওইখানে মিলস ফ্যাক্টরি আছে। लेकिन এখানে লোকাল লোক, এখানে যে মাটির মানুষ বটে ওকে ওখানে কি মিলে? কিছু পাওয়া যায়? এটা তো আমি বলছি না কি এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিস্সা এখন আছে তো ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে।
क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा मैं गलत तो नहीं कहा। यह ठीक करा एकदम ठीक ठावे एत फैक्ट्री गिला है खड़गपुरे है रघुनाथपुरे है लेकिन हिया लोग गिला हिया के मानुष गुला के की पावा थे हिया के लोग गिला के कुछ पावा थे कि हिया के लोग गिला हिया के मानुष गिला पढ़ल लिखल नहीं आते कि हिया छोवा गिला हिया बेटी छोवा गिला हिया बहु छोवा गिला पढ़ल लिखल नहीं आते ना पढ़ल लिखल है सभी पढ़ल लिखल आप क्यों मैट्रिक पास आहात क्यों आईए पास आहात क्यों बीए पास आहात क्यों एमए पास आहात क्यों पीएचडी करल आहात लेकिन हिया के लोकल मानुष गिला के हिया दौर किनार करल जाए तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे पश्चिम बंगाल रहे जहां लोकल लोग संगे अन्याय होता है जहां लोकल लोग संगे अन्याय भेवे के काम होता है वहां कर हमरा निडराया है और सड़क से लेके जरूरत है सदन में जाके आंदोलन करे के सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करे दरकार है। आज जे मानुष गिला 4 जिला आथिन उगला के तो विशेष ध्यान दिए दरकार है। ममता दीदी के 4 जिला के लोग को विशेष ध्यान दिए दरकार है कि भाई लोग गिला झारखंड के मांग करल हलथिन लेकिन झारखंड पाइलथिन नहीं लोग गिला के झारखंड मिल नहीं तो ऐसा परिस्थिति में जंगल महल के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत थी लेकिन दीदी खाली खेला হবে और कोलकाता में इडेन गार्डन में खाली खेला करছে खाली इडेन गार्डने कखनो सौरभ गांगुलीर दादार संगे तो कखनो शाहरुख खानेर संगे करबो लड़बो जितबो करছে এই ক্রিকেট খেলছে এইখানে মানুষে রোজগার মাংছে এইখানের মানুষের রুটি মাংছে রুটি আর ওইখানে ওই ক্রিকেট খেলছে কেকেআর আমি কেকেআর ঠিক আছে ভালো আমরাও কেকেআর এর ম্যাচ দেখি খুব ম্যাচ দেখি আমি মন্দ নাই করছে ভালো খুব ভালো কিন্তু রুটি চাই हमरा নিকে रोटी चाहिए और रोटी के रास्ता उद्योग से रोटी के रास्ता कंपनी कल कारखाना से रोटी के रास्ता नौकरी चाकरी से रोजगार से जाए इसलिए इस बार बंगाल के धरती में भी झारखंड के तरीके से चाहे वो धनबाद बोकारो रहे या जमशेदपुर रहे उस तरीके से आंदोलन करे के दरकार है। और हमरा नी सह खातिर आयला यो बंगाल हमने उस सिल्ली वाला दादा नियर उस सिल्ली वाला दादा मैंने उधार का नेता समझिएगा नाम लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसलिए बंगाल आए हैं कि बंगाल में जो हमारे लोग हैं हमारे जो माए बहने हैं हमारे जो मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा भाईरा बंधुरा हम उनके लिए भी लड़े। हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अपनी जानी हमें कार गल्प करছি हाँ और आज के हमारे जे गार्जियन अजित दादा ওদের বলি বলছি আমি ভালো মানুষ আমি यार शिकायत করলে এখানে আসছে না लेकिन आज के ওদের বলি বলছে আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর আমাদের একটা আমি এমএলএ এক বছর আমাদের মাত্র এক বছর আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদারা আমাদের একটা বছর আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে আমি নতুন বিধায়ক আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে আমাদের কি দোষ রে ভাই আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেলটেক আন্দোলনকে আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লিবালার দাদার পার্টিতে পহিলেও ছিল গো 23-এ ছিল 24-এ ছিল 22-এ ছিল 21-এ ছিল 20 दिन ছিল 19-এ ছিল 18-এ ছিল কোথায় ওদের स्टेटमेंट দেখাও তো আমরাকে देखाओ मेरे बंगाल के नौजवानों आप उनसे पूछिए आज जो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। आप जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं वो 2018 में भी थे वो सिल्ली वाले भैया वो केला छाप वाले भैया 2018 रेल टेका पहली बार 2018 में हुआ था 18 17 18 से समय तुम्हारा छिलो
কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো 19-এ ছিল 21-এ ছিল আজকে আমি নতুন পার্টি আর আমি কি বললাম কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আমি বললাম না কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আজকে আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে কোন স্টেটে জেএমএম আছে লেকিন সমাজ অস্থায়ী বটে সমাজ চিরঞ্জীবী বটে পার্টি আজকে আছে 10 বছর পরে নতুন পার্টি আজকে বঙ্গালের দিদির পার্টি আছে তৃণমূল কংগ্রেস দিদির পহিলে কে ছিল সরি মালে না সিপিএম ছিল বসুদলা ছিল পার্টি ভিনু ছিল কি না আজকে ভিনু পার্টি আছে কি না বঙ্গালে তো পার্টি আসবে যাবে পার্টি আসবে আর যাবে কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে সমাজ অস্থায়ী বটে সমাজ সবদিন খাতির বটে আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ আমি একটা পার্সন যে বলেছি যে প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি আর আমাকে যারা টার্গেট করছে আমাকে টার্গেট করছে আপনি বাতাও দাদারা আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমর আমাদের আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই আমি আর এটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান আমি গার্জিয়ানে মানি দাদাকে অজিত দাদাকে আমি সবাইকে আপনার কি জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে গোটা ভারতবর্ষে গোটা ভারত খণ্ডে গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা লিয়েছি জয়রাম কুমার মাহাতো গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে একটা একমাত্র এমএলএ আপনার ওখানে 4টা-5টা এমএলএ আছে সমাজের একটা এমপি আছে জ্যোতিদা এমপি আছে সুশান্ত দা এমএলএ আছে শ্রীকান্ত দা এমএলএ আছে আরো 3-4টা দাদা এমএলএ আছে লেকিন কুড়মালি ভাকি কয়টা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও আপনি আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে 10টা এমএলএ আছে 10টা আধা 20 এই 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা 20 লোক এমপি এমএলএ আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে লেকিন একটা এমএলএ জয়রাম কুমার মাহাতো ডুমরি গিরিডি বোকারোর এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমি আর আমাকে যারা বলছে আমাকে টার্গেট করছে কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাকিকে শিডিউল 8-এ মানছে আর তোমাদের একটাও এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে কি উত্তর দিবে আপনি কি উত্তর দিবেন কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় কি আপনি কুড়মালি ভাকিকে শিডিউল 8-এ মানছে কি শিডিউল 8-এ সামিল করো আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি কি জবাব আছে এই প্রথম এমএলএ আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আর আমাকে যারা বলছে 30টা বছর আমাদের ওদের বছর 70 বছর 75 বছর আমি 30টা বছরের এমএলএ বটে একটা মানে আপনি কি বলে ছেনা একটা ছোট সভাপতি আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট সেনাপতি একটা আমি আলগিদার বটি রাজনীতির রাস্তায় সে আমি এতনা ডেরিং বটি সে আমি এতনা হিম্মত করে নিয়ে আমি কুড়মালি ভাকি শপথ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আর আমাকে বলছে এটা দুর্ভাগ্য না তো কি ভাই আর কার সঙ্গে বসে নিয়ে ওই সিল্লির দাদার সঙ্গে বসে নিয়ে আমাকে বলছে এরে বাবা ওরা জীবন ভর মন্ত্রী থাকলো ওরা আমাকে লাগে কি 2019 তক 2014 না আচ্ছা 19 तक झारखंड बनवार परे 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चर या तो स्वयं वे रहे या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे तब तो ना भाषा की याद आई ना समाज की याद आई आज एक नौजवान जो हर समाज को हम कहते हैं हमारे मंच में रजवार समाज के लोग हैं बगल में कुछ हमारे बोकारो से तेली समाज के लोग आए हैं कुम्हार लोग हैं कुम्हार समाज के लोग आए हैं मंडल समाज के लोग आए हम हर समाज को कहते हैं कि भाई समाज आपका पहले है हम समाज की बात करते हैं इसके मतलब थोड़ी कि हमसे कुर्मी समाज को कहते हैं कि समाज प्रथम पार्टी परे
हम हर समाज को कहते हैं आज के আমরা ডেমোক্রেটিক ইন্ডিয়া আছে आज हम लोग